بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم برتكيگي لركيگي پاڑخونو خپلو باندې عن المضاجع د بسترو خپلونا يدعون ربهم رابلی رخپل لرا خوفا پیرا وطمعا او پتما ومما رزقناهم او داغسنا چور کړی دی مونږ دی لرا ينفقون خرچ کوي فلا تعلم نفس نفی جنیو کس ما اخفی لهم آغا چی پټ کړی شوی دی دی لرا من قرة اعین دی اغوالی دسترگنا جزام بما کانو یعملون دا بدل دا پاغ سبانی چی دی عمل کاؤ افمن کان مومنن آیا غسوک چیوی مومنا کمن بشان دا غچا دے فاسقا چیوی فاسقا چیوی وطن کے دا حکم دا اللہ نا لا یستوون ندی برابر اما اللذین ارچی دی آغا کسان آمنو چیمان روڑ دے وعملوا الصالحات او عمل کئی موافق د سنت فلهم جنات الماوا دیل دی باغونا دو سیدو نزولا ملما نبکڑیشی بما بسوب داغی کانو یعملون چود عمل کون کی واما الذین ورچی دی آغا کسان فسقو چواتلی دی دا حکم دا اللہ نا فاسقان دی فماواهم النار نزاید دی دیورا کلما ارکلا ارادو چی ارادو کی ای اخرجو دا چوزی منا دا دینا وعیدو فیا واپس بکڑیشی پدی کی وقیل لهم او بویلشی دیتا ذوقو عذاب النار اللذی اوزکی عذاب دور آغا کنتم بھی تکذبون چوئی تاسو بدی سر تکذیب کون کی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وبسکو منگا دیتا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر ما سوا دا عذاب لوینا لعلهم یرجعون دید پارا چی دی راو گرزیم